It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. रज़ा हारून साहब इस 6 रुकनी कमेटी का भी हिस्सा हैं जो अब सदर साहब के डायरेक्शन पे बनी है. सर, आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? यूर ऑब्वियसली आप एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर आईटी भी हैं आप, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल में शाहिद साहब ने जो यहाँ पे पॉइंट रेज किया है, इट्स वेरी वैलिड कि जब तक हमारे पास लॉज और लीगैलिटी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी तो फिर हम किस मफाहमत की बात करते हैं? देखिए, इस तरह कई पहलू हैं. ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि किसी एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर हम इसको 5-10 मिनट में इसको हल कर लें, डिस्कशन कर सकते हैं. बहुत सारे पहलू निसार भाई ने बहुत सही इसको डिफाइन कर रहे थे. अगर आप इस इंसिडेंस को लें और अगर आप सिर्फ 10 मुहर्रम तक ही चले जाएं, बहुत पीछे ना जाएं, मैं तो 2009 की पूरी फिगर्स आपके पास कोट कर दी आपने. कॉन्स्पिरेसीज देखें. अगर हम लोग बैठकर कॉन्स्पिरेसीज को नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा ये हिडन हैंड्स जो हम कह देते हैं ना, खुफिया हाथ, कौन लोग हैं. 10 मुहर्रम को धमाका होता है जुलूस में, जाने जाए होती है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ. इमीडिएटली जो है चंद सरपंच नासिर जो है मार्केटों को आग लगा देते हैं. यानी पूरे पाकिस्तान में ये चीज कहीं नहीं हुई. पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हर जगह हो रही है. पेशावर में हो रही है, लाहौर में हो रही है, हर जगह हो रही है. ये कहीं नहीं हो रहा कि मार्केटों में आग लगा दी जाए. यानी मार्केटों में, और उसके बाद फिर एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये जो इंटरनेट वाला मीडिया है और जो दीगर जराए हैं, SMS, इस पे एक गेम चलाया जाता है यहाँ पर, ताकि किसी तरीके से ये तासुर दिया जाए कि मेरे भाई लाइट हाउस पे जो दुकानें जलाई गई थी वो मखसूस तबके ने जलाई थी ताकि पठान और उर्दू स्पीकिंग का मिसाल बड़े सही फसाद हो. दूसरी तरफ ये तासुर रहता है कि चूंकि अहले तशय्युअ बिरादरी का जुलूस था तो अहले सुन्नत के साथ उनको फिरका वाराना फसाद किया जाए. अब ये इन कॉन्स्पिरेसी से भी हम नबरत आजमा हो रहे हैं. मैं खुद जुलूस की जगह मौजूद था, मेरे से 100 मीटर पीछे धमाका हुआ है, हम जुलूस में मौजूद थे. अभी हम इन चीजों से 2 दिन में निपट ही रहे हैं, हम इनको अभी टैकल डाउन ही कर रहे हैं, हम इनको निपटाने की. लेकिन वो लोग जो निसार भाई जो बात कर रहे थे कि जिनको कराची का पीस, बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया, मुझे यकीन है कि हर जगह धमाके हो रहे हैं, कराची में अमन कैसे? सिंध इस वज़ीर आला साहब से सवाल हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कराची में अमन कैसे? यानी कि ये हैरत अंगेज बात है कि यहाँ होना चाहिए कुछ. तो ये सोचेंगे ये उन हिडन हैंड्स की. अच्छा, ये अभी हम इन चीजों से बाहर निकले हैं. बड़ी मुश्किल से हमने ग्राउंड पे फिरकावाना फसादात को रोका, लसानी फसादात को रोका, साथ जा जाकर मीटिंग्स कर करके. अभी हम उनसे बाहर निकले थे कि अचानक अनप्रोवोक्ड टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है. और उसमें क्या किया जाता है कि जब शिया सुन्नी फसाद रुक गया, पठान उर्दू स्पीकिंग फसाद रुक गया, तब इन्होंने ये किया कि उर्दू स्पीकिंग्स को बसों से उतार कर आइडेंटिफाई कर गया. इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, शनाख्ती कार्ड देकर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन इलाकों में ले जा रहे हैं जो इलाके की बलोच स्पीकिंग है. कॉनोटेशन ये देने के लिए कि अब चूंकि ये तमाम चीजें नाकाम हो गई, ये किया जाए. हालांकि उन क्रिमिनल्स का दुनिया में किसी भी क्रिमिनल किसी कौम से कोई ताल्लुक नहीं होता. अच्छा, आपने जैसे क्योंकि हमने किसने रहेगी ना तो ये फिर बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा. इसलिए आप ये ने यहाँ पर जिक्र किया हिडन हैंड का, तो सर बार बार ये पॉइंट हम आउट कराया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को शायद लड़ाने की साजिश है. मैं इसी में आ रहा था कि ये जो इसके दो मकसद जो थे, फायदा आप देख लेना. अगर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के दरमियान कोई इख्तलाफात बढ़ते हैं, जो मुझे डीरेल होती है, डिस्टेबल होती है, तो फायदा उनको होगा ना जो आज नहीं है एरिना के अंदर, जो एरिना से बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जो एरिना में आना चाहते हैं, चांस मिस कर चुके हैं, अपनी फ्लाइट मिस कर चुके हैं, डिलेड फ्लाइट थी उनकी, तो अब उनको फायदा होगा. मैं कह रहा हूं कि हमने बड़ी मुश्किल से इन 3-4 दिनों में अपने 14-15 साथियों के जनाजे उठाए, लेकिन हमने इस चीज को हवा नहीं लगने दी. और हम आज भी इस बात पर कायम है कि ना इस ऑपरेशन को लियारी ऑपरेशन हमें कहना चाहिए. लियारी के 99% लोग पुरअमन लोग हैं, कानून पसंद लोग हैं. लियारी ऑपरेशन ना कहें इसको जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन कहें. इसको आप एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का मसला ना कहें, इसको कहें आप कानून नाफिज करने वाले, कानून पसंद शहरियों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान ये जंग है. गैंग वॉर का भी खात्मा होना चाहिए. गैंग वॉर के क्रिमिनल एलिमेंट्स जो आर्मी और रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे रॉकेट लॉन्चर्स मार रहे हैं, को गिरफ्तार करना चाहिए. लेकिन ये दायरा कार में अग्री करता हूँ, सिर्फ उस रीजन तक महदूद है, कराची सिंध पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए. लेकिन क्या मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ, आप प्लीज इस चीज को सही कह रहे हैं निसार भाई कि एक तो लिहारी ऑपरेशन ना कहना. ऐसा मैंने आपको ना 99% लोग वहां के, ऐसा होता है कि आप जैसे आप कहते हैं ना कि फला इलाके के खिलाफ ऑपरेशन, तो ऐसा लगता है कि वहां पे सारे रहने वाले जो है जराइम पेशा लोग हैं. ऐसा है नहीं. और उनका एहतजाज इसी बात पर है कि हम पूरे मतलब चंद क्रिमिनल्स को और चंद गैंगस्टर्स को अगर आप आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लें,
پورے علاقے کو نہ کنڈیم کریں. آپ نے آپ کو نہیں کہتے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو امن کمیٹی کو بھی آپ نے کہا کہ امن کمیٹی نہ کہیں, لیکن مجھے میں نے یہ نہیں کہا, پلیز میں نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ جب شروع میں انٹروڈیوس کرنے جا رہی تھی تو کل میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا جس کو پریزیڈنٹ صاحب نے چیئر کیا, پریزائڈ کیا, اور وہاں پہ ایک کمیٹی فارم کرنے کی بات ہوئی, اور اس کمیٹی کے اندر یہ ہوگا, اس کو ہیڈ کریں گے چیف منسٹر صاحب, اور اس میں 3 نمائندے ہوں گے پیپلز پارٹی کے اور 3 نمائندے ہوں گے MQM کے, تاکہ یہ آپس میں انفارمیشن. اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی نام سجیسٹ نہیں کیا, ناموں کے نام اس وقت, اس لیے میں کہہ رہا تھا امن کمیٹی, بلا شوق اس کا امن کمیٹی کہہ لیں, لیکن وہ جو ایک فارملی یا ایک سجیشن نہیں آئی. اس کا جو مقصد ہوگا وہ امن اینڈ پیس کیپنگ یا سیکورٹی کی سچویشن کو بہتر کریں. تو سر کیا اسٹریٹجی ہے, اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا, بہت جگہ یہ آتا ہے کہ جی ہتھیاروں کو غیر قانونی ہونی نہیں چاہیے. غیر قانونی ہتھیار کو تو آپ کو پکڑنا ہی چاہیے, یہ تو قانون ہے. غیر قانونی چیز ہے, پکڑ لیں آپ اس کو. پھر میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ جہاں سے بن کر آ رہا ہے وہاں بھی کچھ کریں. اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آ جاتا ہے, بڑی بڑی چیک پوسٹیں کراس کر لیتا ہے, وہاں بھی کچھ کریں. اس صوبے کے لوگ بھی کچھ کریں, روکیں. اگر کراچی میں کہیں درختوں پہ اگ رہا ہے تو مجھے بتائیں, ہم جا کے ان درختوں کو کاٹتے ہیں کہ یہاں کیسے اگنا شروع ہو گیا اصلہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کے اندر انوالو کر کے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈی ویپنائز کریں, تو آئی ایم شیور یو آر ریفرنگ ٹو انلیگل ویپنس. ادروائز گیو می اسٹیٹسٹکس جو بھی آپ نے دی کہ لیگلائز ویپن سے کتنے مرڈرز ہوئے. اگر اس شہر کے اندر یا اس صوبے میں 2 لاکھ فرض کریں 2 لاکھ انلیگل کلیشن کوز ہیں اور 50,000 لیگل ہیں, تو 50,000 میں لے کے جمع کر دیں, میں نے جمع کرا دی. وہ تو آپ نوٹیفیکیشن کر کے جمع کرائیں گے. دیکھیں, ہمارا جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت سارے 16 واقعات, جب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فگر سے میں آپ سے بات کروں گا, کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ 5 صرف اس علاقے میں ہیں, تو یہ جتنے آپ نے فگر دیے نیو کراچی لیاقت آباد, یہ وہاں کے رہائشی تھے جن کو اغوا کر کے وہاں لے جایا گیا, اس لیے نمبرز دوسرے علاقے میں نظر آ رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کا مرڈر وہاں پر ہوا ہے. تو جب مرڈر اس نوعیت کے ہو جائیں کہ گلا کاٹ دیا جائے, سر تن سے جدا کر دیا جائے, تو پھر یہ سگنیچر عام کرمنل کا نہیں ہے. 2 ہمارے کارکنان کے گردن تن سے جدا کر دی گئی ہے, جن کی میتیں ہم نے دفنائی ہیں گلے سی کر. یہ عام کرمنل کا کام نہیں ہے, یہ عام مرڈرر کا کام نہیں ہے. تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں, جب پولیس کے اوپر راکٹ لانچرز فائر ہونے شروع ہو جائیں, جب گینگ وار کے لوگوں کے پاس اس طرح کا جدید اسلحہ ہو, اور جب اگر صوبائی انتظامیہ, اب یہ آئینی اور قانونی بات ہے, اگر صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ مسئلے جو ہیں وہ راکٹ لانچرز پہ آ گئے, ظاہر ہے پولیس تو ویل اکوپ نہیں ہے راکٹ لانچر سے فیس کرنے کے لیے, تو اگر وہ مدد کے لیے رینجر اور آرمی کی طرف دیکھے تو یہ ود ان کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہے, لیکن کب بلانا چاہیے یہ طے کرنے کی بات ہے.